Capítulo 2. A vaca. Juz 2. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Logo, os insensatos dentre as pessoas dirão: o que os afastou de seu qibla, aquele para o qual estavam? Diz: a Allah pertence o Oriente e o Ocidente, guia a quem quer para o caminho reto. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. E assim fizemos de vós uma nação justamente equilibrada, para serdes testemunhas sobre a humanidade e o mensageiro ser testemunha sobre vós. E não estabelecemos o qibla para o qual estavas, senão para distinguir quem seguiria o mensageiro e quem voltaria sobre seus calcanhares. E certamente foi penosa, excepto para quem Allah guiou, e Allah não permitiria que vossa crença se perdesse. Certamente Allah é afetuoso e misericordioso com as pessoas. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. De facto, vimos o virar do teu rosto ao céu. Realmente, voltar-te-emos para um qibla que satisfará. Portanto, volta teu rosto para a direção do masjid sagrado. E onde quer que estejais, voltai vossos rostos para essa direção. E certamente, aqueles que foram dados o livro bem sabem que isso é verdade do seu Senhor. E Allah não está desatento acerca do que praticam. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. Ainda que trouxesses todo tipo de sinal àqueles que foram dados o livro, não seguiriam teu qibla, e nem tu seguirás o qibla deles, e nem eles seguirão o qibla uns dos outros. E se seguisses o desejo deles após ter-te chegado ao conhecimento, eis que tu serias dos injustos. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون.
E aqueles a quem demos o livro reconhecem-no como reconhecem seus filhos, mas certamente uma parte deles esconde a verdade enquanto eles sabem. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. A verdade provém de teu Senhor, portanto, não sejas de modo algum dos que duvidam. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. E para cada há uma direção fixada à qual se vira. Portanto, competi nas boas ações, onde quer que estejais. Allah far-vos-á comparecer a todos. Certamente Allah é poderoso sobre todas as coisas. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. E de onde quer que saias, volta teu rosto em direção ao Masjid Sagrado. E certamente esta é a verdade do teu Senhor. E Allah não está desatento acerca do que praticais. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. E de onde quer que saias, volta teu rosto em direção ao Masjid Sagrado. E onde quer que estejais, voltai vossos rostos em sua direção, para que as pessoas não tenham um argumento contra vós, excepto os injustos entre eles. Portanto, não o temais, mas temei a mim, e para que eu complete o meu favor sobre vós, e para que vós possais ser orientados. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Similarmente, enviamos-vos no vosso meio um mensageiro de entre vós, que vos recita os nossos versículos, vos purifica, vos ensina o livro e a prudência, e vos ensina o que não sabíeis. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Recordai-vos então de mim. Recordai-me-ei de vós, agradecei-me e não me sejais ingratos. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ó crentes, buscai consolo através da paciência e do salá. Certamente Allah está com os pacientes. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. E não chameis de mortos a quem foi morto no caminho de Allah. Não, estão vivos, mas não vos apercebeis. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. E realmente testar-vos-emos com algo do medo, da fome e da redução de riquezas, de vidas e de frutos, e dá boas novas aos pacientes. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
Aqueles que quando uma aflição os atinge dizem: certamente nós pertencemos a Allah e certamente nós a Ele retornaremos. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Esses são aqueles sobre quem há bênçãos e misericórdia do seu Senhor, e esses é que são os orientados. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Certamente, a Safa e Al-Marwa são de entre os símbolos de Allah. Portanto, quem fizer Hajj ou Umrah à casa, não há pecado para ele em circundá-los. E quem voluntariamente faz o bem, então certamente Allah é apreciativo, sábio. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Certamente, aqueles que escondem o que revelamos das evidências e orientação após as termos esclarecido no livro às pessoas, a esses Allah os amaldiçoa e os amaldiçoadores os amaldiçoam. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Excepto aqueles que se arrependem, se corrigem e declaram: a esses os perdoarei, e eu sou o constante aceitador de arrependimento, o misericordioso. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Certamente aqueles que descreem e morrem enquanto eram descrentes, sobre esses haverá maldição de Allah, dos anjos e de todos os humanos. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Na qual permanecerão eternamente. O castigo não lhes será aliviado e nem lhes será dado adiamento. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. E vosso Deus é o único Deus. Não há divindade excepto Ele, o clemente, o misericordioso. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
Certamente, na criação dos céus e da terra, na alternância da noite e do dia, nos navios que navegam no mar com o que beneficia as pessoas, na água que Allah faz descer do céu, com a qual reaviva a terra após estar morta, em todos os animais que espalha nela, na variação dos ventos e nas nuvens sobreviventes entre o céu e a terra, realmente há sinais para um povo que raciocina. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. E entre as pessoas, há quem toma os outros além de Allah, amando-os como deveriam amar a Allah. Mas os crentes são mais fortes no amor a Allah. E se os injustos vissem, quando encararem o castigo, que toda a força pertence a Allah e que Allah é severo no castigo. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Quando virem o castigo, os que foram seguidos desassociarão daqueles que seguiram e romper-se-ão com eles as relações. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. E aqueles que seguiram dirão: se tivéssemos mais uma chance, desassociaríamos deles como desassociaram de nós. Assim, Allah lhes mostrará suas ações como remorsos contra eles, e eles não poderão sair do fogo. في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ó gente, comei do que há na terra que seja lícito e bom, e não sigais os passos de Shaitan. Certamente ele é para vós um inimigo declarado. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Apenas vos ordena a maldade e a obscenidade, e que dizeis contra Allah o que não sabeis. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. E quando lhes é dito, segui o que Allah revelou, respondem: não, seguimos somente aquilo sobre o qual encontramos nossos pais. Acaso ainda que seus pais nada compreendessem e nem estivessem orientados? ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. E o exemplo dos descrentes é como o exemplo que chama o rebanho que não ouve, senão vozes e gritos. São surdos, mudos, cegos, portanto, não compreendem.
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Ó crentes, comei das coisas boas que vos provemos e agradecei a Allah, se é somente a Ele que adorais. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Apenas vos proibiu a carniça, o sangue, a carne de porco e tudo em que tenha sido para além de Allah. Mas quem for forçado, sem querer desobedecer e nem transgredir, então não há pecado para ele. Certamente Allah é perdoador, misericordioso. ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Certamente, aqueles que escondem o que Allah revelou do livro e trocam-no por um valor baixo, esses não alimentam seus estômagos senão com o fogo. E Allah não lhes falará no dia da ressurreição e nem os purificará, e para eles haverá um castigo doloroso. الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. Esses são aqueles que comparam a perdição com a orientação e o castigo com o perdão. Que paciência eles terão contra o fogo. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. Isso porque Allah revelou o livro com a verdade, e certamente aqueles que criaram divergências acerca do livro estão em profunda oposição. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
تتقون. A virtuosidade não consiste em voltar vossos rostos em direção ao Oriente ou ao Ocidente, mas a virtuosidade é a de quem crê em Allah, no último dia, nos anjos, no livro e nos profetas, e dá a riqueza apesar de amá-la, para os parentes, os órfãos, os necessitados, o viajante, os pedintes e na libertação de cativos, e é constante no solar e dá o zacá, e dos que cumprem seus compromissos quando prometem, são pacientes na miséria, na adversidade e durante a guerra. São esses os verazes, e esses é que são os tementes. كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Ó crentes, foi-vos prescrita a retaliação no assassinato, o livre pelo livre, o escravo pelo escravo e a mulher pela mulher. Mas o que tiver algum perdão do seu irmão, então que se prossiga adequadamente e lhe indenize com bondade. Isso é um alívio e misericórdia do vosso Senhor. Mas quem transgredir depois disso terá então doloroso castigo. E para vós há vida na retaliação, ó dotados de inteligência, para que vós temais. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Foi-vos prescrito o testamento com justiça para os pais e os parentes mais próximos, se deixar bens quando a morte se aproximar a um de vós, um dever sobre os tementes. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. Portanto, quem o alterar após tê-lo ouvido, então o pecado disso será apenas para aquele que o alterar. Certamente Allah é ouvinte, sábio. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Mas quem recear do testador algum favoritismo ou pecado e corrigir entre eles, então não há pecado para ele. Certamente Allah é perdoador, misericordioso. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ó crentes, foi-vos prescrito o jejum, como foi prescrito aos vossos antepassados, para que possais tornar-vos piedosos. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Por dias contados, mas quem de entre vós estiver doente ou em viagem, então número de dias posteriormente. E para aqueles que o possam suportar, que paguem fídia, alimentando um pobre. Mas quem de livre vontade fizer o bem, então isso é melhor para ele. Ainda assim, jejuar é melhor para vós, se soubesseis. فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ramadã é o mês em que foi revelado o Alcorão, guia para as pessoas, evidências da orientação e o critério. Portanto, quem de entre vós presenciar o mês, que o jejue, e quem estiver doente ou em viagem, então número de dias posteriormente. Allah vos deseja a facilidade e não vos deseja a dificuldade, para completardes o período, para enalteceres Allah pelo que vos guiou e para que vós possais ser gratos. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. E quando meus servos te perguntarem acerca de mim, então, certamente, eu estou próximo. Atendo a invocação do suplicante quando me invoca. Portanto, que me obedeçam e creiam em mim para que eles se encaminhem. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Foi-vos tornado lícito ter relações sexuais com as mulheres nas noites de jejum. Elas são vestimenta para vós, e vós sois vestimenta para elas. Allah sabe que vos enganáveis a vós próprios, mas aceitou o vosso arrependimento e vos absolveu. Portanto, agora tende relações sexuais com elas e procurai o que Allah vos destinou. E comei e bebei até que o fio branco da aurora se distinga para vós do fio preto. Depois completai o jejum até a noite.
e não tende relações sexuais com elas enquanto vós estiverdes em itikaf, nos masjides. Tais são os limites de Allah. Não vos aproximeis disso. Assim, Allah esclarece seus versículos às pessoas para que elas possam temer. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. E não consumais injustamente vossas riquezas entre vós, nem as dai em suborno às autoridades para consumirdes pecaminosamente parte dos bens alheios, enquanto vós sabeis. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Perguntam-te sobre novilúnios. Diz: são tempos designados para as pessoas e o Hajj, e a virtuosidade não consiste em entrardes nas casas pelas suas traseiras, mas a virtuosidade é de quem teme. Entrai nas casas pelas suas portas e temei a Allah para que vós possais prosperar. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. E combatei pela causa de Allah aqueles que vos combatem, mas não transgridais. Certamente Allah não gosta dos transgressores. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. E matai-os onde os encontrardes, e expulsai-os de onde vos expulsaram. E o fitna é pior que o homicídio. E não os combatais junto ao masjid sagrado até que vos combatam aí. Mas se vos combaterem, então matai-os. Assim é a retribuição aos descrentes. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. Mas se desistirem, então certamente Allah é perdoador, misericordioso. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. E combatei-os até que não haja fitna e prevaleça a religião de Allah. Mas se desistirem, então não haverá hostilidade excepto contra os injustos. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. O mês sagrado pelo mês sagrado, e pelas coisas invioláveis há retaliação. Portanto, quem vos agredir, agrediu então na mesma proporção que a agressão contra vós. E temei a Allah, e sabei que Allah está com os tementes. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
E gastai pela causa de Allah, e não vos lanceis à destruição com vossas próprias mãos. E sede benfeitores, certamente Allah ama os benfeitores. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. E completai o Hajj e o Umrah para Allah. Mas se fordes impedidos, então enviai qualquer animal de sacrifício que for fácil, e não rapeis vossas cabeças até que o animal de sacrifício chegue ao seu local. E quem dentre vós estiver doente ou tiver uma moléstia da sua cabeça, então o fidya é de 3 jejuns, caridade ou sacrifício de animal. Mas quando estiverdes em segurança, então quem juntar o Umrah e o Hajj, que envie qualquer animal de sacrifício que for fácil, e quem não puder, que jejue 3 dias no Hajj e 7 quando regressardes, completando assim 10. Isso para quem cuja família não reside próximo ao Masjid Sagrado. E temei a Allah e sabei que Allah é severo no castigo. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. O Hajj é nos meses já conhecidos. Portanto, quem neles tornar o Hajj obrigatório, que não se envolva em atos sexuais, pecado ou disputas durante o Hajj, e qualquer bem que fazeis, Allah o conhece, e preparai-vos com mantimentos, mas certamente o melhor mantimento é o temor, e temei-me, ó dotados de inteligência. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Não há pecado para vós em procurardes a graça do vosso Senhor. E quando regressardes de Arafah, recordai-vos de Allah junto a Mashar al-Haram. E recordai-vos dele de como vos orientou, e antes disso, certamente eras de entre os desviados. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Depois, segui por onde seguem as pessoas e pedi perdão a Allah. Certamente Allah é perdoador, misericordioso. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا
آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Portanto, quando tiverdes completado os vossos rituais de Hajj, recordai-vos de Allah como recordai de vossos pais, uma recordação mais intensa. Mas dentre as pessoas há quem diz: Senhor nosso, dá-nos neste mundo e para ele não há qualquer porção no além. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. E dentre eles há quem diz: Senhor nosso, dá-nos o bem neste mundo e o bem no além, e salva-nos do castigo do fogo. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Para esses há uma porção do que tiverem adquirido, e Allah é rápido no julgamento. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. E recordai-vos de Allah nos dias enumerados, mas quem se apressar após 2 dias, então não há pecado para ele, e quem se atrasar, não há pecado para ele. Para quem teme, e temei a Allah, e sabei que vós sereis reunidos perante ele. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. E entre as pessoas, há quem cuja conversa acerca da vida mundana te impressiona e invoca Allah como testemunha acerca do que há no seu coração, enquanto que é o pior dos adversários. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. E quando se afasta, esforça-se na terra para promover desordem nela e destruir as lavouras e o gado, e Allah não gosta de desordem. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. E quando lhe é dito, teme Allah, o orgulho leva-o ao pecado. Portanto, bastá-lo-á o inferno, e que péssimo lugar de repouso. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. E entre as pessoas há quem venda a si próprio, procurando a satisfação de Allah. E Allah é afetuoso com os servos. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ó crentes, entrai na submissão por completo e não sigais os passos do Shaitan. Certamente, ele é para vós um inimigo declarado. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. Mas se escorregares depois de vos ter chegado as evidências, sabei então que Allah é poderoso, prudente. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Não aguardam senão que lhes venha Allah na sombra das nuvens com os anjos, e o assunto estaria resolvido, e para Allah são retornados todos os assuntos. سل بني
إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. Pergunta aos filhos de Israel quantos sinais claros lhes demos. E quem trocar o favor de Allah após lhe ter chegado, certamente Allah é severo no castigo. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Aos descrentes foi embelezada a vida mundana e troçam dos crentes, mas os tementes estarão acima deles no dia da ressurreição. E Allah provê sem conta a quem quer. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Os humanos eram uma única nação. Então Allah enviou os profetas como dadores de boas novas e admoestadores, e através deles revelou o livro com a verdade, para julgar entre as pessoas naquilo em que divergiam. E aqueles que foram dados não divergiram nele, senão após ter-lhes chegado as evidências por inveja entre si. Então, por sua vontade, Allah guiou os crentes à verdade acerca daquilo em que divergiam. E Allah guia a quem quer para o caminho reto. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Ou julgais que entrareis no paraíso enquanto não vos chegaram exemplos daqueles que passaram antes de vós? Atingiu-os a aflição e a adversidade e foram abalados até que o mensageiro e os crentes que estavam com ele disseram: quando a ajuda de Allah, sabei que certamente a ajuda de Allah está próxima. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Perguntam-te o que devem gastar. Diz: qualquer bem que gastardes, que seja para os pais, os parentes, os órfãos, os necessitados e o viajante, e qualquer bem que fizerdes, Allah é conhecedor disso. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Foi-vos prescrito o combate, embora isso vos seja desagradável,
E é provável que não gosteis de algo enquanto isso é bom para vós, e é provável que gosteis de algo enquanto isso é mau para vós, e Allah sabe, e vós não sabeis. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Perguntam-te acerca do combate no mês sagrado. Diz, combater nele é grande pecado, mas impedir do caminho de Allah, descrer nele do masjid sagrado e expulsar seus habitantes dele é mais grave perante Allah. E o fitna é mais grave que o homicídio. E continuarão vos combatendo até que vos façam abandonar vossa religião, se conseguirem. E quem dentre vós abandonar sua religião e morrer enquanto for descrente, então as ações desses serão nulas neste mundo e no além, e esses serão os companheiros do fogo, onde eles permanecerão eternamente. الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Certamente aqueles que creram e emigraram e se esforçaram arduamente pela causa de Allah, esses esperam a misericórdia de Allah. E Allah é perdoador, misericordioso. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Perguntam-te acerca da bebida alcoólica e do jogo de azar. Diz, em ambos há grande pecado, embora haja algum benefício para as pessoas, mas seu pecado é maior que seu benefício. E perguntam-te o que devem gastar. Diz, o excedente. Assim, Allah vos esclarece os versículos para que vós possais refletir. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Acerca do mundo do além, e perguntam-te acerca dos órfãos. Diz, promover o bem-estar deles é melhor. E se conviverdes com eles, então são vossos irmãos. E Allah distingue o desordeiro contra o promotor de bem-estar. E se Allah quisesse, realmente vos colocaria em dificuldades. Certamente Allah é poderoso, prudente. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو
إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. E não desposeis as idólatras até que creiam. Realmente, uma serva crente é melhor do que uma idólatra, ainda que vos atraia. E não façais casar os idólatras até que creiam. Realmente, um servo crente é melhor do que um idólatra, ainda que vos atraia. Esses chamam para o fogo e Allah chama para o paraíso e perdão com sua permissão e esclarece seus versículos às pessoas para que elas possam compreender. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. E perguntam-te acerca da menstruação. Diz, isso é impureza. Portanto, afastai-vos das mulheres durante a menstruação e não vos aproximeis delas até se purificarem. Mas quando se purificarem, então aproximai-vos delas como Allah vos ordenou. Certamente, Allah ama os que se arrependem constantemente e ama os que se mantêm puros. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Vossas mulheres são lavoura para vós, portanto, aproximai-vos da vossa lavoura como quiserdes, e adiantai para vós próprios, e temei a Allah, e sabei que vós o encontrareis, e dá boas novas aos crentes. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. E não façais a Allah um pretexto em vossos juramentos, evitando ser virtuosos, piedosos ou reconciliadores entre as pessoas. E Allah é ouvinte, sábio. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. Allah não vos censurará pelos vossos juramentos fúteis, mas censurar-vos-á pelos que vossos corações adquiriram. E Allah é perdoador, tolerante. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. Aqueles que juraram não se aproximar de suas mulheres que aguardem 4 meses, mas se voltarem, então certamente Allah é perdoador, misericordioso. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. E se decidirem pelo divórcio, então certamente Allah é ouvinte, sábio. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن
درجة والله عزيز حكيم. E as divorciadas, elas que esperem passar 3 ciclos, e não lhes é lícito esconder o que Allah criou nos seus úteros, se elas creem em Allah e no último dia, e seus maridos têm mais direito de retomá-las nesse período. Se eles desejarem a reconciliação, e elas têm direitos semelhantes aos sobre elas, de forma justa, mas os homens têm um grau sobre elas. E Allah é poderoso, prudente. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. O divórcio é 2 vezes. Em seguida, seja mantida honrosamente ou libertada com bondade. E não vos é lícito retomardes algo do que haveis dado a elas, excepto se ambos recearem que não observarão os limites de Allah. Portanto, se receardes que ambos não observarão os limites de Allah, então não há pecado para ambos se ela der algo para se libertar. Tais são os limites de Allah. Portanto, não os transgredis. E quem transgredir os limites de Allah, esses é que são os injustos. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Mas se a divorciar, então não será lícita para ele, depois disso, até que se tenha casado com outro homem e se tenha divorciado dela. Então não há pecado para ambos em voltarem, se acharem que observarão os limites de Allah. E tais são os limites de Allah, que os esclarece para um povo que sabe. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. E quando divorciardes as mulheres e estiverem para alcançar seu termo, então mantende-as honrosamente ou libertai-as honrosamente, e não as mantenhais para injuriar injustamente. E quem fizer isso, sem dúvida, é injusto consigo próprio. E não tomeis os versículos de Allah como zombaria, e recordai-vos dos favores de Allah sobre vós, e do que vos revelou do livro e da sabedoria com o qual vos exorta. E temei a Allah, e sabei que Allah é conhecedor de todas as coisas.
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. E quando divorciardes as mulheres e alcançarem seu termo, então não as impeçais de renovar o casamento com seus maridos, se concordarem entre si honrosamente. Com isso, é exortado quem de entre vós crê em Allah e no último dia. Isso vos é mais virtuoso e mais puro. E Allah sabe, e vós não sabeis. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. E as mães amamentarão seus filhos 2 anos inteiros, para quem quiser completar a amamentação. E ao pai cabe a si provê-las e vesti-las de forma razoável, que ninguém seja sobrecarregado além da sua capacidade, que a mãe não seja prejudicada devido ao seu filho e nem o pai devido ao seu filho. E sobre o herdeiro, os mesmos deveres. Mas se desejarem a desmama, havendo entre ambos consenso e consultação mútua, então não há pecado para ambos. E se desejardes amamentar vossos filhos, então não há pecado para vós, desde que pagueis justamente o que é devido. E temei a Allah, e sabei que Allah é observador do que praticais. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. E aqueles que dentre vós que morrem e deixam esposas, elas que esperem 4 meses e 10 dias. Portanto, quando alcançarem o seu termo, então não há pecado para vós no que elas próprias optarem por fazer, conforme a norma. E Allah está bem informado do que praticais. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا
ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. E não há pecado para vós naquilo em que expressais como proposta de casamento às mulheres, ou escondeis no vosso íntimo. Allah sabe que vós falareis delas, mas não lhes façais promessas secretamente, excepto se proferirdes palavras conforme a norma. E não firmais o contrato de casamento até que o prescrito alcance seu termo. E sabei que Allah conhece o que há nos vossos íntimos, portanto, temei-o e sabei que Allah é perdoador, tolerante. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. Não há pecado para vós, caso divorciardes as mulheres sem que as tenhais tocado, e nem lhes estipulado um dote, e aprisionai-as com uma provisão razoável. O rico conforme sua capacidade e o pobre conforme sua capacidade. Um dever para os benfeitores. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. E se as divorciardes antes de as tocardes, enquanto já lhes tiverdes estipulado um dote, então a metade do que tiverdes estipulado, excepto se perdoarem, ou se aquele em cuja mão está a conclusão do casamento perdoar. E perdoar está mais próximo à piedade. E não vos esqueçais da graciosidade entre vós. Certamente, Allah é observador do que praticais. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Sede estritamente atentos aos salates, especialmente o salah intermédio, e levantai-vos devotos a Allah. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Mas se receardes, então de pé ou montados, e quando estiverdes em segurança, então recordai-vos de Allah, tal como vos ensinou o que não sabíeis. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. E aquele de entre vós que morrer e deixar viúvas, um testamento para suas esposas, um sustento para 1 ano sem serem expulsas. Mas, se saírem, então não há pecado para vós no que elas próprias fizerem conforme a norma. E Allah é poderoso, prudente.
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. E para as divorciadas, sustento razoável, uma obrigação para os tementes. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. Assim, Allah vos esclarece seus versículos para que vós possais compreender. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Acaso não reparaste naqueles que saíam de suas casas aos milhares temendo a morte? E Allah disse-lhes, morrei. Depois reavivou-os. Certamente Allah é o Senhor da graça para as pessoas, mas a maioria das pessoas não agradece. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. E combatei pela causa de Allah e sabei que Allah é ouvinte, sábio. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Quem é que emprestará bom empréstimo a Allah, que o possa multiplicar para ele infinitamente? E Allah restringe e estende, e a ele sereis retornados. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Acaso não reparaste nos chefes dos filhos de Israel após Musa, quando disseram a seu profeta, designa-nos rei para combatermos no caminho de Allah? Disse, não é provável que se vos for prescrito o combate, não combatereis? Responderam, e por que nós não combateríamos no caminho de Allah, enquanto já fomos expulsos de nossas casas e de nossos filhos? Mas quando lhes foi prescrito o combate, voltaram, exceto alguns deles. E Allah é conhecedor dos injustos. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. E seu profeta disse-lhes, certamente Allah já vos designou Talut como rei. Disseram, como pode ter ele o reinado sobre nós, enquanto nós temos mais direito sobre o reinado do que ele, e nem lhe foi dada vasta riqueza? Respondeu,
Certamente, Allah escolheu-o sobre vós e aumentou-lhe abundantemente no conhecimento e na estatura física. E Allah dá o reinado da sua parte a quem quer. E Allah é abrangedor, sábio. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. E seu profeta disse-lhes: certamente o sinal de seu reino será chegar-vos a caixa, na qual há tranquilidade da parte do vosso Senhor, e o resto do que foi deixado pela família de Musa e família de Harun. Certamente nisso há um sinal para vós, se sois crentes. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Então, quando Talut partiu com a tropa, disse: certamente Allah testar-vos-á com um rio. Quem beber dele, então não será dos meus. E quem não consumir dele, senão servindo uma concha da sua mão, certamente ele será dos meus. Mas beberam do mesmo, excepto poucos deles. Então, quando ele e os crentes que estavam com ele o atravessaram, disseram: hoje não podemos suportar com Jalut e sua tropa. Aqueles que tinham certeza que se encontrariam com Allah disseram: quantas vezes grupos pequenos venceram grupos grandes com permissão de Allah? E Allah está com os pacientes. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. E quando enfrentaram a Jalut e sua tropa, disseram: Senhor nosso, concede-nos paciência, mantém firme os nossos pés e ajuda-nos contra o povo descrente. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Então derrotaram-lhes com permissão de Allah e Daúd matou Jalut. E Allah deu-lhe o reinado e a sabedoria.
e ensinou-lhe o que quis. E se Allah não repelisse as pessoas umas através de outras, realmente a terra se corromperia. Mas Allah é Senhor da graça para os mundos. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Tais são os versículos de Allah. Recitamo-los para ti com a